जो जगह को आम जाइलु से जगह ये सब फूल तली सब माने छोट छोट गछ चारा फूल चारा सब रखाई सब प्रकार फूल आपण माने जो प्रकार फूल ने एडा हूँ फूल बगीचा पूरा गोलाप फूलर आटा गेंडु फूल देखो केमती कौन सुंदर भाव में सब लगे आपण मैंने फूल भी आभेलेबल पाइपर ये जगह को गले आउ छोट छोट फूल गछ भी पाइपर आटा से रखी कलर मास मत देखिए बहुत भल लगे मुझे सुट करदेली तापर आम हेटू फूल बहुत भल रेट भी फूल दौरान आउ दुकान अपेक्षा देखो केमती कलर केते बढ़िया माछ होइछन आम चेंटूर चलची प्रिपरेशन ताको आज 1 मंथ कंप्लीट हैला कंप्लीट माने आज 1 मंथ होला 9 तारिख 9 1 मंथ तो ता पई डेकोरेट करा हैछि तापर ए पट से रहइबो तार 1 मंथ तापर हम सब डेकोरेट करछु सब आ तापर से तार रेडी होछि आसिया पे रेडी साइले से आसीबो जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम करूची आ गोटे नुआ एवं फ्रेश वीडियो रे आउ पुणी किछि दिन लेट पर आज ब्लॉग टी आसी आपण मन पाखु आउ चेंटू हमर बे रेडी होची और सांग माने से खाली इरिटेट हे कि रागुची आही पा खाली के होची ताकू प्रिपरेशन माने ता ड्रेस फ्रेश पिंधा होची आज डेकोरेट आपण मन देखिबे आउ ता बर्थडे दिन कौन कौन ताकू मिली सी गिफ्ट से सब पे आज अनबॉक्सिंग करिया हमें आउ ओ सॉरी बर्थडे ना जो 21 जोड़ा मिलता सेटा अनबॉक्सिंग करिया बर्थडे कहि दोची मन पड़ने अतिशय खुशी है कि मन पड़ने कौन करिया आउ चेंटू हमर एबे आसीबो से कांदी पकेलानी देखंतु चेंटू हमर हमारे से कर अति शीघ्र देखिए आपण माने हम चैनल पर जेमती भल पावा आशीर्वाद देछंती ताको भी सेमती भल पावा आशीर्वाद टी देछंतु केमती भल मनीष आपन को छोट छोट आशीर्वाद तक निहाती लोड़ा ता पई आ भगवान बखरे ती प्रार्थना करंतु हम जेमती भल मनीष हो आगु जाओ हम तो जा किसी न कर पाले से तार माने आगु जाकि सफल हो सब कुछ ठीक ठाक करू देखिया तो लगी तार मुझे रेडी कर सारे डेकोरेट आउ सब जिन रेडी बर्तमान बाबू आमर कौन खाली होती कांदुंती कांद छाड़े देखिए आउ ब्लॉग कौन लंबा कर लंबा हेले रेडी हे किंतु आपन केमती लागुची कोंथु डेकोरेट आ कि फूल दबा एपट चेंटू सोइबो आइपटा तो 1 लिखाई करते आपण 1 मंथ व्हाइट कलर हेटा अछि जणा पने बट किंतु 1 टा लिखा अछि आनो ताको बाणी आउची सुआ हो तापर आपण देखिए ओके एमती वाल छोट छोट आशीर्वाद दे थंतु देखंतु वर्तमान हम चेंटी सोई पड़ची
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ତା 21 ଦିନ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେତେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଖୋଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ବ୍ୟାକ୍ କାମ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଖୋଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଖେଳନା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମ୍ କି ନାମ କଲ ଖୋଲୁନୁ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତାପରେ 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 ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମର ଚିଣ୍ଟୁର ପ୍ରିନ୍ସର ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ 2-3 ହଳ ଅଛି ଆଉ ତାର 21 ଗିଫ୍ଟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁନି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିଲାନି। ତାକୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଶୋଇଥିଲି, ସେ 1 ରୋଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ 1 ଆଡ଼େ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଲାନି। ହଉ ୟାକୁ ବି ନେଇକି ରଖିଦିଅ, ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ତଳକୁ ଆଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଣ୍ଟୁ ଆମର ଚିଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ରିନ୍ସ ସେ ବୁଲି ବୁଲି କୁଆଡ଼େ ଆଇଲାଣି। ଦେଖ ଫୁଲ ସବୁ ପୁରା 1 ଫାନ୍ ସବୁ ପୁରା ଛେନଛତ୍ର କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ କାନ୍ଦୁନି ଆଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବେ ଆଉ। ବ୍ଲଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ଦିନଠୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁ ଆମ ଚିଣ୍ଟୁର ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁନି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ଚିଣ୍ଟୁର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ କହ ହାଲୋ କହୁଛି ସେ, ହାଲୋ। ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବ, ତାପରେ ତାର ସେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ବି କରିବ। ଏଇ ହାଲୋ କରିଦେଲୁ ଟିକେ। ଏଇ ତ ନାଁଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେକୋରେଟଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁଥିରେ ସଜେଇବୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ କହିବେ ଆଉ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ।